ассалому алайкум янагони гиромӣ, барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. дар шаҳри душанбе таҳти унвони ҳолати кунунии пиряхҳо, яхбандиҳо ва криосфера дар раванди тағйирёбии иқлим конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. ҳамоиши мазкур дар доираи амалисозии тадбирҳои муҳими вобаста ба тағйирёбии иқлим аст ки дар он олимону мутахассисони тоҷик аз хориҷи мамлакат низ иштирок намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар конфронси мазкур доир ба натиҷаҳои илмии соҳаи пиряхшиносӣ дар мавзӯъҳои муҳимтарини илми муосир, идоракунии захираҳои об, тағйирёбии иқлим, гармшавии глобалӣ ва таъсири он ба пиряхҳо бо ширкати олимони дохилу хориҷи кишвар мубодилаи афкор сурат гирифт. иштирокчиёни ҳамоиши мазкур вобаста ба муҳимтарин масъалаҳо аз ҷумла вазъияти пиряхҳо дар шароити гармшавии глобалӣ, таҳияи роҳҳои асосии ҳамкорӣ дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ барои ноил шудан ба омӯзиши нави инноватсионии пиряхҳо, ташкили платформаи илмии мубодилаи ахбороти илмӣ дар бораи вазъияти пиряхҳо ва кор карда баромадани тадбирҳои коҳиш додани хавфи ҷараёнҳои гидрологӣ ки бо хуруҷи кӯлҳои пирях алоқаманданд, изҳори андеша карданд. дар конфронс вазъи ҳозираи криосфера, пиряхҳо, қабати барф ва захираҳои об, таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳо ва қабати барф, усулҳои навоворона ва муосири омӯзиши криосфера, пиряхҳо ва қабати барф ва офатҳои табиӣ марбут ба пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар чорабинии мазкур беш аз 10 давлати ҷаҳон коршиносони соҳаҳои глиатсиология, климатология, метеорология, экология иштирок карда суханронӣ намуданд ва инчунин бевосита тадқиқотҳое ки дар доираи 3 соли фаъолияти марказ гузаронида шуданд ба таври мушаххас маъруза гардиданд. таври мо медонем ташаббусҳои пешвои муаззами миллат баҳри ҳифзи захираҳои оби дар раванди тағйирёбии иқлим, таъмини оби нӯшокӣ ва инчунин истифодаи захираҳои обӣ дар тамоми кураи арз аст ва ин ташаббусҳо ки заминаҳои асосии илмию бунёдӣ доранд аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. ҳамон тавре ки маълум аст ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси кишвари ташаббускор дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ва тағйирёбии иқлим дар амалӣ намудани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ фаъолона саҳм мегузорад. аз ҷумла пешниҳоди навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъини санаи мушаххаси рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо идомаи ташаббусҳои кишвари мо дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об ва тағйирёбии иқлим дар сатҳи байналмилалӣ аст. дар ноҳияҳои минтақаи рашт бақияи қарзи барқ меафзояд. аз ҷумла то санаи 1 октябри соли 2021 маблағи бақияи қарз беш аз 55 миллион сомониро ташкил намудааст ки ин рақам ба ташкилоту идораҳо марбут мебошад. гузориши Дигули Маҳмуд аз минтақаи рашт. бо мақсади фаъолияти мӯътадили муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг, корхонаҳо ва аҳолии ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Лахш, Нуробод ва Сангор дар як шабонарӯз беш аз 480 000 киловатт-соат нерӯи барқ дода мешавад ки барои таъмини соҳаҳои хоҷагии халқи минтақа пурра басанда мебошад. мутаассифона пардохти нерӯи барқи истифодашуда дар ноҳияҳои минтақа хеле ҳам ташвишовар мебошад. аз ҷумла ба ҳолати 1 октябри соли 2021 бақияи қарзи барқи аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳои ноҳияи Рашт 25 миллиону 102 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод 10 миллиону 434 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш 15 миллиону 829 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Нуробод беш аз 4 миллиону 505 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Сангвор бошад 81 ҳазор сомонӣ. дар маҷмӯъ қарзи ноҳияҳои минтақа аз истифодаи нерӯи барқ зиёда аз 55 миллион сомониро ташкил медиҳад. танҳо давоми як соли охир бақияи қарзи ноҳияҳои зикргардида 5 миллион сомонӣ зиёд шудааст. аз ҳама зиёд бақияи қарзи нерӯи барқ ба ташкилоту идора ва аҳолии ноҳияҳои Рашт рост меояд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини аҳолии деҳот ва ташкилоту идораҳои ноҳияҳои минтақаи Рашт бо нерӯи барқ ҳамасола барномаҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст. аз ҷумла баробари иқтидорҳои мавҷуда дар солҳои соҳибистиқлолӣ 7 адад нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёд шуда, ҳамзамон хатҳои барқу зеристгоҳ ва 10 адад трансформаторҳо таъмиру барқарор карда шуданд, то дар таъмини муштариён бо нерӯи барқ ягон мушкилӣ эҷод нашавад. дарозии хатҳои интиқоли барқи гуногун шиддати минтақаи Рашт дар умум 3673 километрро ташкил намуда, аз ин 3317 километраш бо пояҳои чӯбин мебошад ки солҳои 60-уми қарни гузашта бунёд шуданд.
از 63808 عدد پایه‌های چوبین موجوده که بیشترشان در موضع‌های بلندکوه جای گیرند، 31544 عدد آن کایها خدمت خود را ادا کرده در حالت صدموی و کارناشایمی قرار دارند. با مقصد رفع مشکلات موجوده برای سریع وقت پرداخت نمودن برق استفاده شده و کم کردن بقیه قرض در ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لغش و نورآباد نهادهای دخلدار ساحه را ضرور است که کمر همت بسته مبلغ برق را سریع وقت پرداخت نمایند تا قسمت‌های تعمیر طلب خطهای انتقال برق و زیرایستگاه‌ها سریع وقت تعمیر کرده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. کارمندان ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت برای پیشگیری گردش و قاچاق محصولات پس‌صفت و با سلامتی خطرناک مبارزه را پرزور می‌نمایند. ضمن عملیات نوبتی قاچاق گوشت یخ کرده و قیمه مرغ به حجم 18 تن و 615 کیلوگرم آشکار و پیشگیری کرده شد. گزارش روزالی رحمان و الیاسی بابوجان. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت ضمن عملیات مخصوص سنه 11 نوامبر سال روان در دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد автомашини تمغه کمد را با گمان وارد غیرقانونی محصولات آذوقه، گوشت یخ کرده و قیمه مرغ بازداشت نمودند. در این ماشین بارکشان به طور رسمی واردات مال‌های خواجگی و روزگار از جمله 69 عدد گرمکنک برقی، 481 عدد ظرف‌ها و 30 عدد قوطی‌های پلاستماسی نشان داده شده است. مال و محصولات به نام نماینده وکالتدار جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن عمرов دانیار بهرام‌نویش انتقال یافته است. ولی عملیات مخصوص و کاردانی و مهارت کارمندان شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های مأموری ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت آشکار نمود که نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن دانیار عمرов اصلا می‌خواست به حجم کلان گوشت یخ کرده مرغ و قیمه مرغ را به طور قاچاق بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی به حدود جمهوری انتقال دهد و وارد نماید. هنگام گذراندن معاینه گمرکی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های مأموری ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت آشکار نمودند که در داخل автомашини بارکشان در 1113 قوطی‌های کارتونی گوشت مرغ هر کدام با وزن 15 کیلوگرم در مجموع 16695 کیلوگرم گوشت یخ کرده مرغ استحصال شتات‌های متحده آمریکا و در 192 عدد قوطی‌های کارتونی گوشت قیمه کرده شده مرغ استحصال دولت ترکیه موجود است. موافق خلاصه فیلیال مرکز اکسپرتیز و سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ارزش 1 کیلوگرم چنین گوشت یخ کرده مرغ استحصال شتات‌های متحده آمریکا 30 سومونی و ارزش 1 کیلوگرم گوشت قیمه کرده شده مرغ استحصال دولت ترکیه 25 سومونی بوده. ارزش گوشت یخ کرده مرغ 534240 سومونی و ارزش قیمه مرغ 48000 سومانی بوده. در مجموع مبلغ محصولات گوشتی با راه قاچاق وارد گردیده 582240 سومانی را تشکیل می‌دهد. طبق خلاصه تشخیص کمپلکسی مرکز تشخیص آذوقه‌واری کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت این مقدار محصولات گوشتی 16695 کیلوگرم گوشت یخ کرده مرغ، 1920 کیلوگرم گوشت قیمه مرغ از روی نتیجه‌های تشخیص بیوکیمیایی، کیمیایی و باکتریولوژی و طلبات بخطری حیات و سلامتی انسان جوابگو نبوده، استعمال آن به سلامتی آدم خطرناک حسابیده می‌شود. اما نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن عمرов دانیار بهرام‌نویش بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی با راه فریب استفاده کردن حجت‌ها با راه دکلاراسیون نکردن و مقدار کلان این محصولات برای حیات و سلامتی انسان خطرناک را انتقال و وارد کردنی شده است. نسبت عمرов دانیار بهرام‌نویش با ماده‌های 289 قسم 2 و 209 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت پرونده جنایتی آغاز و از روی تابعیت تفتیشاتی به پروکراتور ولایت سوخت فرستاده شد. آشکار و بازداشت نمودن این مقدار کلان گوشت یخ کرده مرغ و قیمه مرغ بازار داخلی را از این محصولات منع کرده شده و خطرناک حفظ و احتمالیت به فروش برآوردن و تیار کردن تمام را از آن پیشگیری نمود. همچنین این عملیات مخصوص کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت حفظ منفعت‌های اقتصادی و استحصال کنندگان وطنی میباشد. در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان با بنیاد سردخانه‌های مجهز با تکنولوژی معاصر و زمانوی توجه ظاهر می‌گردد که عامل مهم در نگهداری میوه و سبزیجات به حساب می‌رود. در شهر بختر و ناحیه کوشانیان بیش از 10 سردخانه حاضر زمان فعالیت می‌کند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ولایت خطلان. ساختمان سردخانه‌ها و نگهداری محصولات کشاورزی در شرایط مناسب از دستور و هدایت‌های در پیام ارائه نموده سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرد.
در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با نظرداشت ذخیره و نگهداشت میوه و سبزیجات تر و تازه صاحبکاران وطنی سردخانه‌ها بنیاد نمودند. در شهر بختر 4 سردخانه حجماً بزرگ فعالیت می‌کنند که در آنها خود صاحبکاران و هم دهقانان می‌توانند که مواد غذایی را در شرایط مناسب نگهداری کنند. ما زیاده حاضر از 1000 تن جا داریم که قبول کنیم محصولات کشاورزی رو. سال گذشته 1500 تن محصولات کشاورزی قبول کرده بودیم. سالهای پیشین از نبودن سردخانه‌ها سبزیجات نیاز اول قسماً تلف می‌یافت و ضرورت واردات به میان می‌آمد. در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت رئیسان شهر و ولایت‌ها تصمیم گرفتند که سردخانه‌های حاضر زمان بنیاد کرده برای گنجایش از 200 تا 1000 تن محصولات به استفاده سپارند. در حدود بازار ما همین خیل 5 تا سردخانه‌ای که گنجایشش 72 کوادرات است برای محصولات خوجگی قشلاق، مثال انگور، میوگی، سبزی، لیمون، دیگه چیزا را تیار کرده ایم. در جماعت شهرک بختریان ناحیه کوشانیان نیز با نظرداشت نگهداری محصولات تر و تازه در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود اگرو صنعت سردخانه موثر بنیاد کردند که در یک نوبت شرایط نگهداشت 500 تن سبزیجات را دارد. در قسمتی از این سردخانه ها الکای سیب، انگور نگهداری شده اکنون برای ذخیره سبزی آمادگی میگیرند. در سردخانه های ناحیه کوشانیان تمام نماد مواد آذوقه از جمله کنسرو میوه و سبزیجات، آبهای تشنه شکن، 1500 تن میوه و روغن مسکن نیز نگهداری کرده می شود. صاحبکارای وطنی 260 تن سیب موندند. با جای خالی که داریم برای دهقانا و برای صاحبکارا در سردخانه ما جا می شود 1500 تن محصولات مثلا وطنی. در سردخانه های ناحیه کوشانیان اصلا میوه و سبزیجات خوجگی های باغپروری ناحیه نگهداری کرده می شوند. در جماعت دهات زرگر سردخانه برای ذخیره کردن محصولات صفتناک آماده است. در دههای کمسمال نیز چنین سردخانه های زمانوی با گنجایش 2000 تن بنیاد کرده شده است. در جماعت شهرک اسماعیل سامانی ناحیه کوشانیان به نزدیکی سردخانه موثر بنیاد کردند که در آن 550 تن محصولات نگهداری کرده می شود. این زمان انگور زدگیم از خیلی 10 تنه اما نصیب باشه این ما سبزی میزنیم 100 تن سبزی نصیب کرده باشه. ضمن بازدید از فعالیت سردخانه ها مسئولین بخش کشاورزی ولایت ختلان اطلاع دادند که در همه شهر و ناحیه های ولایت تشکیل و به کار اندازی سردخانه ها راه اندازی شده در موسم سرما و گرمی های تابستان مواد غذایی را در حالت طبیعی و تر و تازه نگاه میکنند. همه سردخانه های در ولایت فعالیت کننده با دستگاه و تجهیزات ضروری که حرارت معتدل را طبق معیار نگاه می‌دارند نصب کرده شده است. نظارت از بالای فعالیت منتظم سردخانه ها می‌تواند از بالوروی ارزش محصولات در بازار پیشگیری کنند. اینجا سبزیجات و میوه‌های سیتروسی طبق معیارهای طلبات نگهداری کرده شده در فرصت‌های ضروری به بازارهای استعمالی وارد کرده می‌شوند. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر ولایت ختلان اخبار. кишоварзони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Ниёзмуҳаммад Бегови ноҳияи Ҷалолиддини Балхи аз иҷрои дурнамои истеҳсоли пахта дар соли 2021 мужда расонда дар ин баробар ба кишти тирамоҳии зироат вусъат мебахшанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. кишоварзони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Ниёзмуҳаммад Бегови ноҳияи Ҷалолиддини Балхи аз майдони заминҳои дар ихтиёрдоштаашон ба таври васеъ баҳрабардорӣ карда сол аз сол ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил мегарданд. тавре деҳқонон иттилоъ доданд имсол дар хоҷагӣ дар майдони 905 гектар пахта, 205 гектар ғалладонагиҳо, 210 гектар хӯроки чорво, 60 гектар сабзавот, 25 гектар картошка ва дигар намуди зироатҳо кишт гардида буд ки бо натиҷагирӣ аз ҷамъбасти мавсим кишоварзон аз иҷрои дурнамои ба нақша гирифташудаи маҳсулот мужда медиҳанд. бахсус бо назардошти он ки қисмати беши заминҳои хоҷагӣ дар самти пахтакорӣ истифода мегардад, сол аз сол аҳли заҳмат дар ҳамкорӣ бо ширкати Исмоили Сомонӣ ва дастрасӣ бо техникаҳои нави соҳа, тухмиҳои серҳосилу риояи дурусти агротехникаи парвариш ҳосилнокии ин зироати гаронарзишро зиёд менамоянд. бо назардошти тартиби кори хоҷагидорӣ айни замон деҳқонон ба кишти ғалла хусусан гандум ва ҷав машғул мебошанд. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Ниёзмуҳаммад Бегови ноҳияи Ҷалолиддини Балхи баробари холӣ гардидани заминҳо аз ҳосили пахтаву ҷуворимакаи дон ва дигар намуди зироатҳо имрӯзҳо деҳқонон шудгори тирамоҳиро вусъат мебахшанд.
деҳқонон кӯшиш доранд ки заминҳои холӣ гардидаро ҳарчи зудтар шудгор намуда дар он зироатҳои ба ин айём мувофиқро кишт намоянд. имрӯзо дар хоҷагӣ Ниёзмаҳмад гуфт кишти кори вана тирамоҳӣ чхеле ки шумо мебинед дар ҳама ҷо рафта истодааст. Мо заминҳоро шудгор карда тахта ҳамвор карда мана ғалаи тирамоҳӣ коридистем то ҳамин рӯза хоҷагӣ дар майдони 156 гектар замин гандум коридагиай ва ният дорем имсол 250 гектар заминда гандум мекорем. муҳлати оптималии навои тирамоҳӣ ин то сеюм даҳаи моҳи ноябр мебошад. ин навои Алекс, Сомонӣ, Шокирӣ, Зироат 70, Фарход 60 мебошад. тавре мушоҳида мегардад имрӯзҳо баробари вусъат гирифтани кишти тирамоҳии зироатҳо ҳамчунин дар хоҷагӣ дигар амалҳои марбут ба ин айём бахсус сари вақт тоза кардани заминҳо аз ҳосил, шудгори босифат, кандани заҳбуру заҳкашо ва дигар корҳои хоҷагидорӣ ки омили муҳими фаровонҳосилӣ мебошад анҷом дода мешавад. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони мо шуморо дар нашои баъдӣ ошно месозанд. Бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.